अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, इस वक्त हम जनाब क़ारी मोहम्मद सलमान मेरठी की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल-यौमिल मौऊद वशाहिदिन वमशहूद। क़ुतिला अस्हाबुल उख़्दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा qu'ूदun वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुअ्मिनीना शुहूद। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन यु'मिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। इन्नल लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد